ভাই আছে বন্ধু আছে পাখের ঘর আছে মন্দির আছে ফন্দির আছে ফের বার্থডে লেখা আছে কেতে প্রকার জিনিস ঠেলা वाले মনে নি হেবা শুনবে তো ওই পাখে এতে লোক অছন পুতা তোমার ইচ্ছা যাহাকে লাগুছে তাহাকে ডাকি পকো হে মোর মা গো সেলফি মুই বি লদি দি জীবিকা পুতা হে মোর খেলা না মা গো হে মোর মা গো হে মোর মা হে মোর মা পিঠে বসি অছু তুই গিরি নন্দিনী জগতর জননী মা গো মহিষমদিনী সিংহর পিঠে বসি অছু তুই গিরি নন্দিনী ডাক শুণ মা গো জগতর কল্যাণী তোর নাকে ধরি মা গো তোর নাকে ধরি মা গো কত করে দরে তোর নাকে ধরি মা গো কত করে দরে ब्रह्मा कठ पाई परा से महिषासुर देवकर रक्षिते मागो कला अत्याचार ओ सुरापान करी मागो विभूषणा हेलो देवतांकर मान रक्षा तुही मागो कर पैको जगतर जननी मागो महिषमदिनी सिंगर पिठी बसी अछुति गिरी नंदिनी जगतर जननी मागो महिषमदिनी सिंगर पिठी बसी अछुति गिरी नंदिनी डाक शुण मागो जगतर कल्याणी तोर नाके धरि मागो तोर नाके धरि मागो तोर नाके धरि मागो तते करे
কইছে মাকে ডাকছে মা আমার ডাকি শুনবে ভাই হয় গো মাকে ডাকি ডাকি থকি গলি দেখো আমার বাপা দুই থরে আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ বাপাଙ୍କୁ আমি ডাকবাকে পড়বা হয় গো বাপা শুনবে কি শুনবে গো শুনবে তো হি ভোলে বাবা তো আমার কর্তাঙ্কর বিশেষ বিশেষ অনুরোধ আছে जिन बंधु माने कलाकार मान को प्राइज देवा के चाहूचन आमर स्टेज बाहर एखा धरे देवे आ दया कर भीतर के टिके नहीं तुमको खराब नहीं बाबा इटा कर्तांकर अनुरोध अच्छे तो दया करी समस्ते स्टेज बाहर एखा प्राइज टा देवे हाँ हाँ बाबा हाँ तुम नाती आमर तांकर जेजे आमर आहन बालकर जेजे नहीं गो हाँ ठीक है तो सम्मान रक्षा कर समस्त को 50-50 टंका प्रदान कले अनेक दर्शक बंधु मंदिर किछि टंका प्रदान कले तांकर चला बाटरे सही बाबा विश्वकर्मा सदा सर्वदा मंगलमय करंतु बोला आनंदे एक बार हरि हरि बोलो ए आहान बालक अंगरु अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु एक बार हरि बोलो आउ प्रेम से एक बार हरि 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 बोलो बापा के डगले सुनबे 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 ही भोले बाबा बोली भोले बाबा बोली डाक दे उछा हो अरे रही अच्छो के ठने ही तुमर ना के धारी भाबू है पारी आहे प्रभु डम्बरुधारी काहार भावर भोले पड़ी होय हो भोला नाथ गल पासिरी काहार भावर भोले पड़ी होय हो भोला नाथ अरे गल पासिरी ही भोले बाबा बोली डाक दे उछा हो बसिया चके ठाने हे भोले बाबा बोली डाक दे उछा हो बसिया चके ठाने ही तुम नके धरी बाबूए भी पारी तुम नके धरी बाबूए भी पारी आए प्रभु डमर धारी काहर भावर भोले पड़ी होय हो बोला ना तो काहर भावर भोले पड़ी होय हो बोला ना तो गल पासिरी साड़ी पदर करा हो बाबा विश्वमान तर दया रखिथिब भूली नहीं दीब हे प्रभु धवलेश्वर दया रखिथिब भूली नहीं दीब हे प्रभु धवलेश्वर हे मसाड़ी पदर घर हो बाबा विश्वमान तर दया रखिथिब भूली नहीं जीव हे प्रभु धवलेश्वर दया रखिथिब भूली नहीं जीव हे प्रभु धवलेश्वर तारा मुई पाएमी आरु तते देनी तारा मुई पाएमी आरु तते देनी तुमर कुड़िया के आसी काहर भावर भोले पड़ी ना तो गल पासिरी काहर भावर भोले पड़ी होय हो बोला ना तो गल पासिरी
ସେଟା ହଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମୟ ହରି হয় গো ହରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ হ্যাঁ হ্যাঁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗଛ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନେ ହଲେ ତୋର ଦୟା କଲେ ହରି হয় গো ପଙ୍ଗୁ ଯେ ଲଙ୍ଘି ପାରେ କି? গিরি ପୁତା ମଣିଷଙ୍କର ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା ଇଚ୍ଛା ইচ্ছা ତ ସେଟା ତ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ନେଇ ଡାକବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କେବେ ବି ନାହିଁ নেই শুনান গো ବୁଝିପାରୁଛ হ্যাঁ হ্যাঁ ଓଡ଼ିଆ ভাগବତରେ জগন্নাଥ দাস କହିଲେ কাই বলি গো মন ନିର୍ମଳ ଜାର ଦେହି হ্যাঁ ମନ ନିର୍ମଳ ଜାର ଦେହି ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି সেহি ଆମର ମନ ଯଦି ଚଞ୍ଚଳ ଥିବା ବେଲେ ଗଡୁର ପାଣି ବି ସେଟା ଗଙ୍ଗା ଜଳ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ନେଇ ଥିବା ବେଲେ ସେଟା ଗଙ୍ଗା যমুনা ସରସ୍ୱତୀ ଗାଧରେ ବି ତମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୋଲି ନେଇ ଲାଗେ নেই গো ନନିଲ হ্যাঁ ତ ତେଣୁ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ମନ ଏକଟି ଚିତ୍ତରେ ଟିକେ ଡାକି ଦେ হয় গো শুনবে তো হ্যাঁ হ্যাঁ হিয়া সহে হয় গো কোন হে ন কর বিমন শুনবে তো শুনবে গো তুম পাই ন বুঝাই ই মোর অবুঝা মন হিয়া সহে কণ্ঠে আসহে কণ্ঠে নকর বিমন তুম পাই ন বুঝাই অবুঝা মন তুম পাই ন বুঝাই অবুঝা মন জগতর নাথ তুমি দয়ালু ঠাকুর শরণ দিও হে পয়র ছন্দা চরণ বসে শরণ দুঃখ নাশন আসহে কণ্ঠে আসহে কণ্ঠে নকর বিমন খয়ের বেহেলিরু অশোক বঢ়িয়া আজ্ঞা সম্মান রক্ষা করি করে কিছু টঙ্কা প্রদান কলে হয় গো ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଏକୋଇଶିଆ ଅଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ବି ଯିମା ଜିମା ଗো ଏକୋଇଶିଆର କାହିଁ ପାଇବେ ଗো কোন হেলে নে জিমা ইহাদে তোর মার্চ এপ্রিল 17 তারিখ তক বুকিং হি সারিছে আজ আজকে যদি এক্সি হবে বলে জিমা ହଁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ এপ্রিল ଏ 3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ବିଲକୁଲ କିଏ ନେଇ ପାଉନ ବୁକିଂ ସରି ସାରିଛି মার্চ এপ্রিল 17 তারিখ তক ହଁ ଏ ନାନି ও ଏନ୍ତା ଭଗବାନ କି ତୁମେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଭଗବାନ কাই হেলা যে নেই শুনো ଏଇଟା ହଉଛି କଲି ଯୁଗ হ্যাঁ হ্যাঁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ধ্যান ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ যজ্ঞ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ সেবা ସେବା
कली जुगे केवल नाम सत्य जुगे चारि पाद धर्म थिला भगवान को तपस्या कले भगवान निजे भक्तंकर पास के जो हाँ हाँ त्रेतया जुगरे यज्ञ करी करी प्रभु रामचंद्र के पाइथिले गो द्वापर जुगरे गोपी माने सेवा करी करी भगवान श्री कृष्ण को पाइथिले हेले कली जुगे केवल नाम नाम को कवि ब्रह्म सहित तुलना कले काई बोली गो ये जगत मिथ्या हेले हाँ। केवल ब्रह्म ही सत्य जहार जन्म हैगो। ताहार मृत्यु सुनिश्चित चित। तेणु करी कर भगवान कर नाम के टिके हमें गान करी करी हाँ। ई कली जुग मुक्ति पारी है पाइबा। मागो हे मन भजो था तुई हरि नाम रे अरे हरे कृष्ण हरे हे राम हे मन जप था तुई राति दिन रे हाँ हाँ अरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण ए मन भजता हरि नाम रे हरे कृष्ण रे राम ए मन जपता राति दिन रे राधे कृष्ण भजिले पाइबु अचला भगति जपिले पाइबु अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति हित ते नदनी बेकाल जमरे हरे कृष्ण हरे राम एमन जपुता राति दिन रे राधे कृष्ण हाँ हाँ पान कला लोक सिने जाने जानू छे पुता आगो हरि नाम जे ही संसार रे सारा हरि नाम को धरी भव उद्धार हैगो जे उठारे होई थाए ननी नाम संकीर्तन्य से जगह को कहंती जे गोलक वृंदावन भगवान 84 जनी पार कला परे हाँ हमको मनुष्य जन्म दे हैगो जीव मध्य श्रेष्ठ हेले मानव 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 दिहे देखि दिव्य ज्ञान ज्ञान देखि संतुष्ट हेले भगवान बानो ननील हाँ भगवान मनुष्यंकर बल बुद्धि शक्ति को देखि कर दिने भगवान मध्य खुशी ही जेते हाँ हाँ तो ओडिया भागवत जगन्नाथ दास लिखि दे ई कली जुगर आयुष 4,32,000 वर्ष आउ मनुष्यंकर आयुष 120 वर्ष मनुष्यंकर उच्चता 3.5 हाथ पर्यंत किंतु कली जुगर अन्य अत्याचार जते बेले बढ़ी जिबा कली जुगर आयुष मध्य कमी जिबा मनुष्यंकर आयुष कमी जिबा मनुष्यंकर उच्चता मध्य कमी जिबा तो संत कवि भीम भई मानि करे पदे कथा लिखले बने काय बोली गो इमा भैरवी डाकरे इ पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश 64 जुगनी खरपर को घेनी बुली खाइबे माउस आग भैरवी डाकरे पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश 64 जुगनी खरपर को घेनी बुली खाइबे माउस सुना सुना मोर भाई आज्ञा धर्म तो रहिब नहीं रे सुना सुना मोर भाई
ମଣିଷଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲିଯୁଗରେ ବଢି ବସୁଥିବା हाय गो ସେହି ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 64ଟା ଯୁଗ୍ନି हाँ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ମଣିଷଙ୍କର ମାଂସକୁ ଖାଇବେ खाई ଖାଇ बस ବସବେ ଏ ମା ବଏଲର ନି ଖାନ ଏଟା କେ ମାନେ ଲୋକେ ଯେ ବଏଲର ଖାଇବେ हाँ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମଣିଷଙ୍କୁ ଆହାର କରିବ हाय गो ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପାପ ବଢି ବସୁଥିବା हाँ हाँ ଇ କଲିଯୁଗରେ हाय ଆଉ କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲିକରି କବି ଲେଖିଛନ୍ क्या कहना घटबा ଆଗ ଈଶ୍ୱର ନାନୀ ତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଯିବା हाँ ଆର କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲିକରି କବି ଲେଖିଛନ୍ कहना घटबा ଆଗ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ବିରତି କରିବରେ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ଭଉଣୀ ଚାଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ପକାଇବେ ହାଇ ଶୁଣ ଧର୍ମ ତ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋହର ଭାଇ ନନିଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ काय बोली गो ଆଗ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତପ ବଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଲୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଲେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ଗୋପୟରେ ଚିତମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଚିତମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ग्रामवासी समस्तंकर मंगल हो एक बार हरि हरि बोलो आमर जन की कर्ता महाशय हाँ द्रौपदिया गुंडू कथा द्रौपदी गुप्त कथा नारी शिक्षा द्रौपदी गुप्त कथा नारी शिक्षा बेले केनता टारिबनी ए महारा मुझे बारे में जिगाना सुर पाए मुझे कोनो मा हम दुई लोग तो हंती के हंती हम तो नौर लोग बोले महाभारत र कथा हाँ द्रौपदी गुप्त कथा नारी शिक्षा बेले नारी जाति पेट भितरे काहे जे गुप्त कथाटा लुचि करी नहीं रहे चारे चुगली करसन बोलथि सबु बेले तांकर पेटे भितरे केभे भी कथाटा लुचि करने रहे बाहर के बाहरी आसे ए मा घी खेले भी नहीं जीरे के तो काहे हला जे नारी मानकर पेट भितरे गुप्त कथाटा लुचि कर नहीं रहे हाँ तुम जानी छ
देंगो নে মামে কে নারী আছে জানমু কে ए मामे खेलाटा जे ओगले देसे আর কথা রখি পারছি তুমি কিছু গুপ্ত কথা তোমার পেট ভিতরে রখি পারছো ই তোর ননি রক্সি গো নারী জাতিঙ্কর গোটে এটা লক্ষণ আমার পেট ভিতরে আমি যেন কথা বি রখি নি পারু ইতাকে নেলে সেটাকে কহি দেসু हां বলে কাহার অভিশাপ্য লাগিଥିଲା যে আমি নারী জাতি পেট ভিতরে গুপ্ত কথা রখি নি পারু জানিছ काई জানিছ কি नहीं गो আর শুনো শুনো সুজ্ঞা জন দেই করি মন হো সাধু জন যাহা পুরাণরে যে প্রমাণ শুনো শুনো সুজ্ঞা জন দেই করি মন হো সাধু জন যাহা পুরাণরে যে প্রমাণ মহাভারত যুদ্ধ কালরে দেখ জাণ পাশা খেল খেলিଥିଲେ বীর যুধিষ্ঠির কোণ মহাভারত যুদ্ধ কালরে দেখ জাণ পাশা খেল খেলিছিলে যুধিষ্ঠির কোণ পাশা খেলরে হারি গলে গুপ্ত বন হো সাধু জন যাহা পুরাণরে যে প্রমাণ তো মহাভারত কালের কথা हां দ্বাপর যুগের কথা हाय गो দ্বাপর যুগরে পঞ্চ পাণ্ডব এবং কৌরব মিশিকরি যেতেবেলে পাশা খেল খেলিছেন हां সেই সময় পাশা খেলর নিয়ম ଥିଲା যে যদি হারি যা 11-12 বর্ষ পর্যন্ত সে গুপ্ত বনবাস যাব हां हां আও যে যদি জিতবা যে যদি হারি যা বেলে বনবাস যাবা जीवा তো সেই সময় পঞ্চ পাণ্ডব হারি করি বনবাস কাটি করি ঘরকে ফেরিছেন हां हां আও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কো কহি করি 5টা রাজ্য তাঙ্কর নারে সেমানে করি মগেছে তো সেই সময় দুর্যোধন মনা কলে বিনা যুদ্ধরে মুই পঞ্চ পাণ্ডব কো টিকে বি জায়গা নাই দিয়ে नहीं दिए মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হলা हां हां আগ মহাভারত যুদ্ধ কালরে দেখ জাণ हाय আগ কর্ণকু বধ কলে বীর অর্জুন মহাভারত যুদ্ধ কালরে যে জাণ আগ কর্ণকু বধ কলে বীর অর্জুন আরে এথু অন্তে যাহা হেলা শুণ দেই মন হো সন্নিধান যাহা পুরাণরে যে প্রমাণ কৃষ্ণ যে সারথী অর্জুন যে রথী हां অর্জুন রথরে বসি করি মহাভারত যুদ্ধ করুଥିଲେ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথী হিসাবে রহি हाय गो তো সেই সময় অর্জুন এবং কর্ণঙ্কর মহাভারত যুদ্ধ কালরে যুদ্ধ চালু থাকে हां हां তো সেই সময় অর্জুন কাଣା কলে গুটে সর যেনতা মারিছন কর্ণর রথ কাহি কেতে যোজন পর্যন্ত পলাই যাইছে তারপরে ক্রোধরে জর জর হইগলে এবং কর্ণ মারিদেলে অর্জুনঙ্কর রথ যে গুটে হাত পর্যন্ত পথকে পলাই যাইছে তো যেতেবেলে পলাই দিচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রশংসা করুছন বা বারে কর্ণ তো ঠারু আউ বল বুদ্ধি ধনুর্ধারী বীর ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে আউ নেই ন তো অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ को कहले काना যে প্রভু মুই
कर्णर रथ के 21 हाथ पर्यंत ठेली देली मोर प्रशंसा नहीं कल हाँ आ मात्र 1 हाथ पर्यंत कर्ण मोर रथ के ठेली देला जी तुमे तार प्रशंसा करुछ हाँ। इटा केनता कथा गटे कहत मते हाय माधव गो। तो भगवान श्री कृष्ण कहले क्या बोले मुई होचे सृष्टिकर्ता हाँ बोले ई विश्व ब्रह्मांड के मुई पालन करसी हाँ पालन करबार हेते शक्ति मोर अछि मुई तोर रथ रे बसिछि बसे हाँ। छे जे कि त्रेतया जुगरु अमर हे कर अछन वीर हनुमान हाँ, हाँ। से हनुमान तोर रथ रे बसिछि हाय गो। सेंता रथ के जदि कर्ण गोटे हाथ पर्यंत मारी देछि तार शक्ति केते निथिबा भाब हे कर्ण रथ गोटे संखारी संगे समान समान आरो मुई जे रथे बसे छे एटा लोहार रथ है लोहार रथ। कहीं संखारी कहीं आबा कहीं लोहा कहीं आउ आबा मुई होचे हाँ। भगवान हाय गो। भगवान हे से संखारी भगवान हमें तो रथ रे बसिछु से रथ के से जदि घुलजे दैछि हाँ। बोले से ता थारु आ बहादुर की अछि नहीं गो। तो ठीक अच्छे कर्ण को समस्तंकर अभिशाप्य लागि गला हाँ। मां भूदेवी अभिशाप्य लागि हाय, गला हाय। सेई समय कर्णंकर रथ चक भासी जाइछे हाँ। भगवान श्री कृष्ण कहले यहाँ दे जदि तू नहीं मारी पारलु कर्ण के बोले आ तो 7 जन्म नेले पर तोर एंता 7टा अर्जुन आरसले भी कर्ण के मारी ने मारी हाय गो। तो ई समय रे मारबो बोले मारी पारबो हाँ। तो जेते बेले मारी दै छ कर्ण को हाँ। अर्जुन हाय। कर्णर मृत्यु हे हे लागो। आगो सही समय रे देख कुंती देवी जान हाय हाय। आगो आखिर लुह देख मुहितिला कोण आगो सही समय रे देख कुंती देवी जान आखिर अश्रु लुह मुहिगला कोण अरे तू अंते जहा हेला सुनो दई मन हो साधु जन जहा पुराण रे जे प्रमाण जेतेबेले कर्णर मृत्यु हो जाइछे के नहीं धरने प्रभु हलुते जे भल लागो छे आपन तो जेतेबेले कर्णर मृत्यु हो जाइछे अर्जुनंकर द्वारा हाँ। कर्णंकर मां कुंती हाय गो। कांदी पकोछ हाँ। अच्छा तो युधिष्ठिर पचराले तांकर मां कर्ण तांकर मां कुंती को हाय। जे आमर पक्षर भी अनेक लोक मरी जाइछन मां हाँ। किंतु से मध्य तुमर आखि लुह ने बहिला ने बहेला किंतु आमर शत्रु होचे कर्ण हाँ ई कर्ण मला पर तुमर आखिर लुह केनता बाहला हाय गो। हाँ तो कर्ण किए जानी छ के गो। मां कुंतींकर सबुठारु बड़ पहिले कर्ण हाँ। हाँ दिने दुर्वासा ऋषिंकर जपमाला पाई करी सूर्य देवता को तपस्या करथिले कुंती कुंती। सूर्य को ठारु पाइथिले सर्वप्रथमे कर्ण को हाँ हाँ। धर्म ठारु पाइथिले युधिष्ठिर को युधिष्ठिर। पवन ठारु पाइथिले भीम को हाँ। इंद्र ठारु पाइथिले अर्जुन को हाय गो। अश्विनी कुमार ठारु पाइथिले नकुल को हाँ, हाँ। आ पंडु राजांकर ब्रह्मर जन्म हेतिले केवल जणे पुଅ सहदेव सहदेव। बे सबुठारु बड़ पुଅ हेला मोर कर्ण हाँ। से मला पर मोर आखिर लुह केनता ने बाहरबा पुଅ बेले हाय गो। तो युधिष्ठिर क्रोधरे जर जर हे गले हाँ। केभे भी सेते युधिष्ठिर घुसा नहीं हेते हाय गो। सेई समय हेते घुसा हे गले तांकर मां ऊपर हाँ। आमर भाई को आमे देख मारी देलु हाँ। तुमे जेन कथाटा लुप्त भावरे रखिछ मां हाय गो। आज मी नारी जाति को अभिशाप के दोछ हाँ। केभे भी तांकर पेट भितरे आज ठारु आ गुप्त कथा लुचि कर नहीं रहे ने रहे तुमे जेनता मोर भाई गुप्त कथा लुचि कर रखि हाँ। तो युधिष्ठिर अभिशाप्य कारणरो नारी जातिंकर पेट भितरे आ कपट कथा गुप्त कथा लुचि कर नहीं रहे नहीं रहे तांकर मां को से निजे ही अभिशाप दे हाँ हाँ। इटा होची से महाभारत र कथा कथा। अरे एही परि जानो ए पुराण र विधान हाँ हाँ। इटा महाभारत पुराणे रहिछि प्रमाण आगो एही परि जानो ए पुराण र विधान इटा महाभारत पुराणे रहिछि प्रमाण भूल थिले क्षमा कर ए सभार जन हो साधु जन आज्ञा चाहा पुराण रे जे प्रमाण अनिल चाहिथिले जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे
ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଲେଖିଥିବେ ହଁ କିନ୍ତୁ କାଏ ହେଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଲେଖିଲି କାହିଁକି ଗো ସେ ତିନିଟା ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ 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 ଗো ଆଗ ପ୍ରଥମ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ମାତା ପିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ନନିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଜ୍ଞାନମୟ କଳ୍ପତରୁ ନନିଲ ତ କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ କାଣା ହେଇଛି ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ତିନିଟା ଗୋବିନ୍ଦ ହାଇ ଗো ଲେଖଲି ତ ପ୍ରଥମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ନିଜର ମାତା ପିତା। ମାତା ପିତା ମାତା ପିତା ଭାଗବତ କହିଲା ପହିଲା ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କର ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କର ହାଇ ଗো ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କର ହଁ ହଁ ତ ଆମର ଭାଷାରେ ପଦେ କଥା ଲେଖା ହେଲା କାଇଁ ବୋଲି ଗো ମା ବୁଆକେ ଛାଣି କରି କଲି ଯୁগে ପୂଜା କରୁଛନ୍ ପୁତଲା ମା ବୁଆକେ ଛାଣି କରି କଲି ଯୁগে ପୂଜା କରୁଛନ୍ ପୁତଲା ପୁତଲା। ହେତିର ଲାଗି କୁକୁର ଯାଇ କରି ଦେବତା ସାଲେ ମୁତଲା ମା ବାପା ଇଆଡେ ଭୋକେ ମରୁଥିବେ ହଁ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହଉ ଚାନ୍ଦା କରି କରି ଆମେ ଯେତେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଘିଣି ଆଣମା ମୂର୍ତ୍ତିକେ ପୂଜା କରମା ପୁଣି ଥରେ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ହାଇ ଗो ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ କେ ନେଇ ଗো ମାତା ପିତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛେ ନାହିଁ ସଜନୀର ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛେ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକ ସିନା ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକ ସିନା ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ମା ବାପା ପୁଅ ଝିଅকে ମନା କରছে ହାଇ ଗো ଇ ଜାଗା কে নেই ଯିବୁ ହଁ ଇ কাম নেই করবো কাହିଁକି ମନା করছন କାହିଁକି মা ବାପା ଆଗରୁ ସେ କଥା ଭକ୍ତି ଥିସନ୍ ହାଇ ହାଇ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟି ଥିସି ହଁ। ବୋଲି କରି ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତା କେ ନେଇ ଯିବୁ ଝିଅକେ ସେ ରାସ୍ତା କେ ନେଇ ଯିବୁ ବୋଲି କରି ମା ବାପା ନିଜର ପୁଅକୁ ମନା କରସନ୍ କରସନ୍ ତେଣୁ କରି କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଯେ କରି ଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ବୁଝି ପାରୁଛ ପିଲା ହଁ ହଁ ତ ଏ ଶୁଣନି ହଁ আগ সকল তীর্থ তো চরণে বদ্রিকা জীবী কি কারণে গোবিন্দ 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 মধু গলুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজনারী সে ব্রজনারী কপয়রে চিতম থাও নিরন্তরে চিতম নিরন্তরে থাও আকৃষ্ণ বলি জীব যাও আকৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উদ্ধর রাধা उनला बा चंदुआ के तब जे करता शांति সম্বলপুরী সেটা জায়গা জানি করি কাই বলছ ହଁ হে সুরননি ଓ আজ্ঞা नेले सुआ जा जो नेले चौकी उठा मार हेलो आपण मान को अनुरोध कहू जे जेन माने भी पैसा देबे बाहरे दम आरु ये हमर डन पेंटाल रो टेटिए हला होली कि हमर भाई मान को जेन पैसा मारबे इटा तांको घिचा टका इटा मना ने करू एटा हमर भाई मान को असुविधा होचे इ टेटिए हला होली ने करू हे कथा कहू छन आपण माने से कथा हम मन को अनुरोध करी कहू छन आपण मान को जुहार करी कहू छु जे आपण माने टेटिए हला होली ने करू आपण मान को जुहार हेटा हमको भल नहीं लागे और हमको मान को भी भल नहीं लागे हमें माने भी देखिए जो हे कथा हम कहू আরে মোহরা রে খাই দেমি হিতকে জানু থিব
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ହଁ আরে দুই দিনিয়া প্রীতি করি মোর হাত নাই ছাড়ি দেব রে মরা রে খাই দেমি হেতকে জানুথিব ফল যদি পাউছু বলে ফল পাউথিব রে মোর কসম খাইছু বলে ধোকা নাই দেব রে মহারা মহারা রে খাই দেমি খেতে জানো মহারা মহারা রে খাই দেমি খেতে জানো দেব বিদুনিয়া প্রীতি করি আত্মাই ছাড়ি দেব কেবল ধর্মটি জীবনটি পছুরে রখিব মহারা মহারা রে খাই দেমি হেতে জানো দেব মহারা খাই দেমি হেতে জানো দেব ନନିଲ ହଁ রাধা ঠারু রাধা জন্ম হেলা রাধা ঠারু রাধা জন্ম হেলা ହଁ ହଁ রাধাଙ୍କୁ ଦେଖିଲ କଂସ ହତ ହେଲା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣରେ ବନି ମୋର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ହଇଗ ଆଉ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ଏଇଟା କେନ୍ତା କଥା ହେଲା ତୁମେ ନେଇ ଜାଣି ଆହା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ତୁମେ ବୁଝି ପାରୁନାହଁ ନା ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ଏ ଅପା ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ସତରେ ନା କଣ ମ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେନ୍ତା କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କଂସ କେନ୍ତା ମରିଥିଲା ତା ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଜାନ ପତ୍ନୀ କୀର୍ତ୍ତି ଦାଜେ ନାମ ଶୁଣ ହେ ସଭାର ଜନ ଏକ ପୁତ୍ରୀ କହଇ ଦେଖ ସୁଖେ କଟଇ ତା ଦିନ ଶୁଣ ହେ ସଭାର ଜନ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାତ କେନ ହେବେଲୁ ଜାଣୁଥିଲି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ତୁମେ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଇ ଲୋକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରବା ଆଉ दूसरा लोग डिस्टर्ब करवा लोग नहीं ना से जने लोग
दया करी भीतर के नहीं भीतर के नो एंट्री हमको तुम्हें पैसा पत्र नहीं पचे दियो किंतु शांति श्रृंखला रक्षा करके बस सुनो 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 रे मोर ननदे बुझाई कहूची तते तो काना हिचे जानिछ काना हेछि वृषभानु राजा घरे पुओ झियो ने होते हाय गो तो तांकर स्त्री चंचला देवी कहले जे स्वामी आम घरे तो पुओ झियो ने हेबा हाय गो तो भगवान विष्णुकर पूजा हेले कर भगवान विष्णुकर कृपा हेले आम घर के पुओ झियो हेबा भाईले हां हां आको से ही समय रे जान वृषभानु राजा कोण विष्णु को कले शरण जनी संभूता रूपे राधा पद्म फूल जन्म सुनो हे सोमार जन आनंदे बुझाई कहूची तते सुन 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 रे मन आनंदे बुझाई कहूची तते जुगरे भगवान विष्णुଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେବଳ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା ଜନ୍ମ ନାହିଁ ରାଧା ହଉଛନ୍ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ତ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଏକ କର୍କନ या एतकी लोक कशा गो एतकीटा अछत याते लोक थिला गाते हंती निना आराम से आपण माने कल कल हियन तापर हमर नाट स्टार्ट करना
दया करी समस्ते शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बसन आपण माने कथा हेबा लागि हमको डाकिछन कि हमर कथा सुनवा लागि आपण माने हमको डाकिछन जे से कथा आपण माने चिंता करन हमर कथा सुनबो कि तमर कथा हमें सुनबो जदि तुमे कथा वार्ता हेबो बोले हमें चुप करूछु तुमे कथा वार्ता हियो हमें सुनसु हमर कथा जदि सुनबो बोले तुमे चुप करो नेले दंड आरंभ न कराचे दंड बंद कराचे ननिला तो द्वापर जुगरे पुणी थरे राधा निज को निजे गठन करथिले पद्म फूल भितरे से जन्म हेले तो वृषभानु राजा पद्म फूल उठे कर नी करी तांका स्त्री चंचला को देथिले बोले राधा ठारू राधा जन्म हैला राधा को देखिनो कंस हत हैला यहाँ दे विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुଯାत्रा तुमे देखिथिबो 11 दिन पुरला परे मामू कंस के वध करथिले कृष्ण कृष्ण को देखला पर ही कंसर मृत्यु हेतिला किंतु अच्युतानंद महापुरुष कहले राधा को देखिनो कंस मला चिंता करी कंस राधा को देखि करी मरिथिला फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अक्रूर आड़ी रथ नहीं जीवानंद सुत अक्रूर आड़ी रथ नहीं जीवानंद सुत तोर बिना छिना छिना मोहन जमुना रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अक्रूर रथ नहीं जीवानंद सुत अक्रूर रथ नहीं जीवानंद सुत तोर बिना छीना छीना तोर बिना छीना छीना मन जमुना रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अष्टम गर्भर कृष्ण बलराम को मारवा पाई मामू कंस करिथिला धनुଯାत्रा जदि मोर भंजा मने देखि आसबे बड़े बड़े कौशले करिबे विनाश राम कृष्ण तो मामू कंस जिन धनुଯାत्रा कला खिन धनु के पूजा करी करिथिला धनु नाही आको रुद्र धनु बोली तहारी जे नाम सुन सुन सभाजन सुन सुन सभाजन ही रुद्र धनु बोली तहारी जे नाम सुन सुन सभाजन सुन सुन सभाजन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अक्रूर रथ नहीं
ଜୀବନ ଦଶତ ଅକ୍ରୁର ଆଣିଛେ ରଥ ନେଇ ଜୀବନ ଦଶତ তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মজমনা রে ফিরি যারে ফুল ফগনা ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগনা ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে কৃষ্ণ নাম 100 থর জপিব যাহা যাহা রাধা নাম থরে জপি দেলে তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର বাম পক্ষରେ থিসন রাধা হা হা ডাহাণ পক্ষରେ থিসন কৃষ্ণ হাই গো তো এই সুর নানি কৃষ্ণ পছে পছে থিসন ସବୁବେଳେ হা ଆଉ ରାଧା ଆଗେ ଆଗେ থিসন সিসন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলে জিন জায়গায় রাধা নেইন সে জায়গায় কৃষ্ণ নেইন হাই গো রাধা কৃষ্ণ হচ্ছেন জীব এবং পরম তো কংস ধনুযাত্রা কলা যে সর্বপ্রথমে কাহাকে দেখিথিবা তুমি হা হা ए मजे ना आगे ती बता के तो तक রাধা যদি আগে আগে কৃষ্ণঙ্কর ସବୁବେଳେ থিসন হাই বেলে তো পহলা রাধাଙ୍କୁ একা দেখিଥିଲା হা কংস হা যেতেবেলে ধনুযাত্রা କରୁଥିଲା କଂସ ହାଇ। ରାଧାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେଲା ହଁ। ତାର ହଠାତ୍ ମୂର୍ଦ୍ଧନା ଫାଟିକରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ହାଇ ତ ରାଧା ଠାରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ କଂସ ହତ ହେଲା हेला ଶୁଣ ଶୁଣରେ ମନି ମୋର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ କାହାଣୀ। আর ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେନ୍ତା କରି ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ केंदा करे हेले केबे हेले କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ हां ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗମୟୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ରାଧା ହାଇ ରାଣୀ। ଗো ଯେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଆଗ ଜନ୍ମ ହେବି हेबी କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଇଁ କିଛି ଦେଖେନି हां କି ଖାଏନି ଖାଏନି। କାହାର କଥା ଶୁଣେବିନି ହଁ। ତ ଏନ୍ତା ଭାବରେ ରାଧା ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ ହାଇ ଗୋ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳାକେ ଦେଇଛନ୍ ହଁ 9-10 ଦିନ ପୁରୀ ଯାଉଛି ରାଧା କିଛି ଖାଇବାର ନେଇ ନାଇ ଗো ତ ତାଙ୍କର ମା କୀର୍ତ୍ତିଦା ଦେବୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ क्या बोली ରାଧାଙ୍କର ମା ହାଇ ଗୋ ମୋର ଘରକେ ଭଗବାନ ଝିଅଟେ ସିନା ଦେଲେ हां ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଝିଅ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ନେଇ କରବାର ହଁ, ହଁ। ମସି ସେ କି ଜିଏସି ସେ ହାଇ ଗୋ ତ ଇଆଡେ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ଗୋପପୁରକେ ଯାଇଛନ୍ ହାଇ ଗୋ ଆଉ ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ହଁ ହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହାଇ ଗୋ ତ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଧାଙ୍କର ମା हां କୀର୍ତ୍ତିଦା ଦେବୀ ହଁ। ଗୋପପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଯେ ଜଣ ଗୋପପୁର ଗଲେ ପୁଣ ଗୋପପୁର ଗଲେ ପୁଣ ଗୋପପୁରରେ ଯେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିଲେ ଦେଖ ପାଲନ କରିଲେ ଦେଖ ପାଲନ ଫିରି ଯାରେ ফুল ফগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবন দশত অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবন দশত তোর বিনা ছিনা ছিনা তোর বিনা ছিনা ছিনা মন্দ মনারে ফিরি যারে ফুল ফগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ହଁ ହଁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇ ଗୋ ରାଧାଙ୍କର ମା ଏବଂ ରାଧା ଯାଉଛନ୍ ଗୋପପୁରକେ ହଁ ହଁ ତ ଗୋପପୁର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ हां ତ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଧାଙ୍କର ମା क्या बोली ତ
तोर घरे सिना पुअटे हेला रे जसोदा ହଁ जे नंद उत्सव पालन करिछ हाय गो भगवान तो मते झियोटे देले जे मोर झियो आज पर्यंत किछि नै खायबा ଖାଇବାନି जसोदा सुनी करे आश्चर्य होई गेले हाय यहाँ ते 11 दिन पूरी गले ना तोर झियो किछि नै खायबा କିଛି ନାଇଁ ଖାଇବାର नहीं କିଛି नहीं 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 तोर झियो के मते टिके देते भाई हाँ। आ जसोदा राधा को गोटे कोलरे धरिछ इरे तो कल कल जाती बाटे अजे राधा को गोटे कोलरे धरिछन हाँ। आ कृष्ण को गोटे कोलरे धरिछन धरिछन राधा कृष्ण जेतेबेले छुआ छुई हे गले हाँ, हाँ। मां जसोदांकर कोलरे हाय गो राधा आंखी खोलले हाँ राधा कांदले हाय गो आओ मां जसोदा गोटे स्तनर क्षीर जो राधा को खुआले हाँ। आ गोटे स्तनर क्षीर कृष्ण को खुआले खुआले गो सेही समय दुहे मिसी को राधा कृष्ण जसोदांकर क्षीर पान करिथिले କରିଥିଲେ जदि गुटे मार क्षीर जदि दुईटा शिशु खाइबे हाय बे ताकू काहे बोली करे मान्यता भाई दिया भौणी कहबे ଭାଇ ଭଉଣୀ भाई भौणी कहबे गो गुटे मार क्षीर खाइथिले बोली करे तांको राधा कृष्ण को भाई भौणी बोली करे अच्युतानंद महापुरुष हाँ। प्रमाण देले देले गो एही परिजान पुराण र ज्ञान सुन आहे सभाजन सुन आहे सभाजन आगो अच्युतानंद से महापुरुष करिछंती जे प्रमाण करिछंती जे प्रमाण फिरी जारे फुल पवन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फुल पवन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अक्रूर आଣିছে रथ नहीं जीवन रसत अक्रूर आଣିছে रथ नहीं जीवन रसत तोर बिना छीना छीना तोर बिना छीना छीना मन रे फिरी जारे पवन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फुल पवन फिरी जारे सराबन फिरी जारे ଆଜିକାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମର ଯେନକି ଆହାନ ବାଲକର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜିକାର ଶୁଭ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଉଥିବା ମହାନ ପୌରାଣିକ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉକ୍ତ ନାଟକରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ଆମର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର একবার हरि बोल ମା ଆୟୁଷ ଦେବୀ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର একবার हरि बोल तार संगे संगे रमाकांत भाई आपणଙ୍କୁ नमस्कार 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 नारी मध्यरे दुईटी हाँ गोटिए सधवा गोटिए विधवा हाय गो सधवा नारी सिंदूर पिंधे विधवा नारी नाही सधवा गाधी गले सिंदूर धुई दिए से जदि बा की विधवा ସଧବା କି ବିଧବା जदि सधवा केउठारे सिंदूर रखिला नारी जातिर कथा एटा हाँ माँ माने आमे यहाँ दे गाधी जिमा बेले जेई करी बंधर पेन बुड़ी दउछ हाय गो टेम्पो पे लोग आसन जदि आमे बंधर पेन बुड़ी बुड़ी गाधी देमा हाँ, हाँ। हमर सिंदूरटा मांग रे जेंटा भरी तेमा धुई हि जिमा हाय आमे सेटा विधवा कहमा कि सधवा कहमा हाय आउ जदि भी गाधी जिमा बेले केनता करी करी सिंदूर के नियम करी करी आमे जीवार कथा हाँ वाला सिंदूर जन्म लगन बुझावा जे से सिंदूर मिटबा तक बुझामा होय या हमर गेले ई सुन हाँ हाँ बुझाई कहू सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननदे सुन ओ बुझाई कहू सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननदे सुन
किन जगह रे जन्म हेतिले केन जगह रे गो आगो हातीर चरुत जात हो ननी सिंदूर बोली सुनात इमा हातीर चरुत जात हो ननी सिंदूर बोली सुनात ब्राह्मण देले तो मोर महासुता ब्राह्मण देले तो मोर महासुता हि सब अलंकार कानो जान हो मोर गेले सुना हे तको कहूचे सिंधु जनम हो मोर ननद सुना कांची टेणको भी दिन न दिन अच्छा अच्छा नांग के हरे दिछि नानीरा जिते बेले पानी पवन कीट पतंग जीव परम केही पृथ्वी रे जन्म ने हां हां सर्वप्रथमे धरा पृष्ठ रे किए जन्म हेले के जानि गो आदि एवं अनादि हां आदि हेले जे माता माता अनादि हेले जे पिता पिता आदि माता जन्म ही करी आदि माता सर्वप्रथमे धरा पृष्ठ रे रजवती हेती। हां हां आदि मातांकर रज जेते बेले वसुधारे ई माटी रे पड़ी कर सुखी गला हाय गो आदि मातांकर रजरो ही ई सिंदूरटा जन्म है जन्म हेला गो सेतिर पई सिंदूर लाल वर्ण है हां हां तो मां माने जेते बेले विवाह करमे हाय मां माने सिंदूर धारण करसे हां किंतु आजि काली जहा देखिबो दुई नयने परते नजीबो गुरु वचन बचने जहा मुई चक्षु रे देखि जे सत्य कथा कहि दउ छे हां आजि काली मां माने किन मां माने बाढुन खुटी रे सिंदूर के लगे दउ छे हाय गो किन मां माने माचिस खाड़ी रे सिंदूर के लगे दउ छे हाँ। किन मां माने खिला गोटे गोटे रखि छन तार टुचुक कर दिए से ए मा मोर कन्या बीड़ी ने लगे सजे आजि कहि देबो शास्त्र रे कवि प्रमाण देले हां ई हमर पांचटा आंगुठी देखिछो कि हाय गो ई पांचटा आंगुठी होचे पंच पंच पांडव इरा हां ई तमटा के समस्त समस्तंकर हस्तरे पंच पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव हाय गो आ सबठारु सौंदर्य देखबा पई हाँ। सहदेव नकुल दिसतिले हां हां इटा होचे सेही नकुल नकुल ई कनिष्ठ आंगुरे सिंदूर के धारण करछन चिनी आंगुठीर उपरटा के हां ई आंगुठी रे धारण करबार कथा हाय तो गो सिंदूर के धारण करबार आगर मैं पांचटा नियम तुमको बुझे दउ कह केन केन नियम सर्वप्रथमे पूर्व दिग के चाही कर सिंदूरटा धारण करबार कथा हां ने गादी करी गादी पादी करी गादी पादी आसी कर बासी बुसा खे करी के हय हेंता बोली कर कहबा बासी खेई करी लगा कथा माने देखो तो गादी पादी करी आसी कर तो सिंदूर धारण कर दे हाय गो आ सिंदूर धारण कला नंबर 2 नंबर रे हां बालटा जदी ओदा थिबा गादी करी आमा कि हाय गो बालटा ओदा थिला समय रे सिंदूर धारण नहीं नहीं करा जाए कना कहा है कर ओए गो आमे जदी 1 मिनिट कटा लेछे ओ बर्थडे ऑफ अहन केक कटिंग डेट ऑफ द 3 बोले बर्थडे घर जिबार थिले सकाल सकाल बाहर ले हेता केनता काले सकाल सकाल बाहर दुनिया रास्ता कने बाहर बगे गादी फादी करी जे गादी पादी करছে बालटा तो कम से कम सुके देबा बालटा ओदा थिले जदी सिंदूर भरमा सेटा गोटे अशुभ लक्षण है से जानि हाय गो 3 नंबर रे हां सिंदूर काहा ठारो उधार आनी कर लगा नहीं लगा हां काम चला लेनी नहीं नहीं 4 नंबर रे हां जिते बेले हमें आईना देखि कर सिंदूर धारण करमा कि हाय गो बोले कोनोसी पुरुष पिला जदी पजाड़े अछन हाय आ आईना रे जदी तांकर फोटो आसुची हां बोले सेही समय सिंदूर धारण करबाटा नहीं नो है ए से मा गोटे कथा आमो घरे घर बने छु जे प्लास्टर नहीं करबार ना काहे जने करबा बोले ई मास के 31 के 31 प्रोग्राम नाचु छ 60000 टका नउ छ तुम जे मा का करबो 60000 कमाले बोले सब हीरो हीरोइन फोटो लोग के दिछे जे लोग ऐसा तार मके पड़े ओ भल दिसे जे तम घरे बुआर बल लगे छ केवल सब बुआर बल की मार्बल मार्बल की बुआर बल बस जे हे मोहका के मोर कनिया जदी सिंदूर दी हवा बेले से सोनी देवर 6 पैक वाला फोटो जदी सलमान खान फोटोर कथा नहीं कहबार कोनोसी पुरुष पिला पजाड़े थिला समय रे सिंदूर धारण नहीं करा नहीं जे 5 नंबर रे हाय गो आजिकाली कली जुग रे बनी हां ठीक है फैशन जमाना हाय आजिकाली देखो नारी जाति
3.5 जगह ती लोग ड्रेस पिंधि बस हाँ हाँ मोर कन्या के तो जींस जवान थिला बेले तो पिंधुचन हाँ। विवाही सारला पर भी ड्रेस पिंधुचन मोर कन्या के जींस वाला नाइटी उठे बांध दी छे ठीक है फैशन जमाना है हाँ। तो आजिकाली मांग रे सिंदूर ने भरी कर इने टिके दी कर मोर एंता भी कटिंग कटी हाँ चिन्हा ले तो हला नहीं मुई सिना मुई आज जनता दे ही छे प्रकृत हेंता सिंदूर धारण नहीं करा छे हाय गो मुई आज पुरुष पिला खाली केवल अभिनय पई मुई मांगटा सिंदूर धारण करी हाँ सकाल पहले पुरुष के पुरुष सही हाय गो माँ माने निजर स्वामी पई मांग रे जेते लंबा पर्यंत सिंदूर धारण करबे हाँ, हाँ। सेते स्वामी रो मंगलमय हेसी हेसी गो ई तमे हमर बाबू लोग के बुढ़ावा बुद्धि कहि ई दे बाबू लोग तो तुम्हें पचरौ छर काना के बुढ़ाती ओए गो आजकल 80 टंगा हला ना डबा 3 दिन जदी फुकी देबे सिंदूर डबा बेले बाट परिवार से चला सके सिंदूर से घेन तमर 80 टंका बढ़ी गेला नहीं के केते लम्बा कबार पता तो पांचटा जगह ती सिंदूर के धारण कर हाँ हाँ सर्वप्रथम मांग रे जिंदा भरसन हाय गो सेटा के कहसन पति पति इना क्या पति निज स्वामी के पति कहसन 2 नंबर रे मथारे लगासन हाय गो सेटा कहसन सती 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 बेले भी निहे गो मा कोला पान सती अछि चूड़िया समर्थ उतना करू छे सती बेले सती स्त्री पतिव्रता नारी हाँ हाँ 3 नंबर रे भगवान के पूजा अर्चना करी सल्ला हाय पर गो आमे गला रे टिके मां माने लगासन हाँ सेटा कहसन भक्ति भक्ति एती लागे बोका पूजले बंसी रखती जाखे जाना गाड़ तुम्हें बसो 4 नंबर रे हाँ वैज्येष्ठ ही सारला परे बुढ़ा बुढ़ी ही सारला परे हाय आमे जेन कर्ण मंत्र दीक्षा ने गुरु को ठारे हाँ हाँ दीक्षा नि सारला परे सिंदूर एवं चंदन मिसे करी कर्ण रे देसु देसु। सेटा कहसन दीक्षा दीक्षाती आ 5 नंबर रे निज स्वामी रो मंगल पई ई संखारे टिके दिकर भगवान के कामना करस क्या बोली जे ई संखा सिंदूर मोर बंची रहो प्रभु हाँ। मोर स्वामी जी नाडे गने मंगलमय हो हाय गो बुढ़ी को संखारे जिनटा देसु हाँ। सेटा कहसन संखा शंखावती तो मुख्य कथा हैला आज्ञा जेनटा लिखिथिले हाँ माँ माने जदि गाधी जिमा बोले आमे जेन बुढ़ी करी पेन गाधुछु सिंदूरटा धुई जाउछु सेटा साधवा कहा जिबा कि विधवा कहा जिबा प्रकृति से जदि बंधर पानी जदि सिंदूर धुई ही जिबा फिर सेटा विधवा संगे आमे समान जदि गाधी गला समय रे माँ माने गुटे कथा ध्यान देबे क्या कथा इटा जनता खे आंगुटर कनिष्ठ आंगुर होचे इटा डेबरी हातर कनिष्ठ आंगुर होचे इटा हाय ई कनिष्ठ आंगुरे सिंदूर के टिके नइनो पोछी करी हाँ डेबरी गोडर लेडी रे पोछी करी हाँ। जदि आमे स्नान करी जिमा गाधी जिमा हाय बोले सेटा साधवा कहा जिबा हाँ आ जदि सेटा से नियम जदि आमे पालन नै करमु हाय। जदि सिंदूर जदि धुई ही जिबा हाँ। बोले सेटा आमे विधवा संगे समान समान आएगो पहला गाधी को जिबार आगरु एंता टिके पोछी करी डेबरी गोडर लेडी रे पोछी करी हाँ। आमे गाधी जिबार हाय गो ए मोर कन्यार लेडी तो छाती पके छे पुता क्या के फुजबा हटा फेर दिने समिति बना के एही परि जान जन हो देख पुराण रटे विधान एही परि जान जन हो देख विधि रटे विधान जहाँ जानी तिनी कलि प्रमाण जहाँ जानी तिनी कलि प्रमाण इटा ओटे सिंदूर विधान हो मोर गेलै सन तक बुझै कहिले सिंदूर हो गेलै सन हाँ हाँ सिंदूर जन्मर कथा व्यवहार कथा भी कहि हाय गो राधार जन्मर कथा भी तुमको बुझे कहलो जे बहु हाँ। राधा जन्म कथा सिना कहलो हाँ हेले राधा केते वर्ष केते मास केते दिन होतिला राधा रजवती हेतिले हेलो तो हेलो रजवती हेला समय रे काई बार काई दिन के नक्षत्र के ग्रह के तिथि लागिथिला रजवती हेतिले से कथा कह हेलो तो हेलो गाधी गलो बेले नलकुआती से गादलो तीन से गादलो कि हमर बंधर पेन से गादलो नहीं कहो तुमको कहना टुकेल जन्म करूथिला तुमको ए मा करू दिला ना मुई ने बोल देनी ने मोर आधा फिटिंग परिथिला ना मोर मा ए मारा अधिका बोइले ननंदे सुन हो मोर रजवती कथा कहूची सुन ए मार तो आग
आगो राधिका बोइले ननंदे सुन गो रजवती कथा कहूची सुन आगो 12 वर्ष पिता घरे मुथिनी ए मामा को मासरे गो रजवती आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार पुष्पवती हेरी सही दिन मने टिके श्रुता कर हो ननंदे मने टिके श्रुता कर जेतेबेले वृषभानु राजा हाय गो घरे मते 12 वर्ष पुरी पुरी गला 12 वर्ष पुरला परे माघ मास हां मूला नक्षत्र हाय गुरुवार दिन मैं पुष्पवती हेइथिलो आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी हो मोरी भद्रा नदी कुलाकु गली मोरी भद्रा नदी के स्नान करिबा पई सुचित्रा सखी के धरी कर जाईती हां हां आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो मोरी भद्रा नदी कुलाकु गली एमा 12 फूल फल सेठारे बांटिण सुरभि गाईर मलमूत्राणीन 7 थर अंगे कलिले पन से जले मु स्नान कली से जले मु स्नान कली सोभ्यजन मन देई करी सुन मन देई करी सुन साधु जन राधा रजवती कथा किन पुराण रे अछि जानि किन पुराण गो ए मा जदि तुम मने परते नहीं गो पद्म भूगोल पुराण को देखिबो जाई ननी हो 11 अध्याय 72 पृष्ठ मन धरं कर लेखा मन धरं कर लेखा कलम खा सकाले करिब देखा सकाले करिब देखा कलम खा ये मोर दिल की रानी कोचोबा 100 से आजा को खिला जाके मुंह नहीं देनी तो के प्यार करो चा बारंबार ए किए ई गीत गाइछन इटा हमर रुकु सुना गाइछन जे हेंता गाइछन हां हेंता गाइछन कैसे गाइछन I'll wait for me, I'll wait for me. सुन को सुना बाबू, सियो देखा कौन, वो तीन बड़ू ते सुना, कर करी दीदा. सुनो था, ये मर गुल फिरानी चकोवा, तो ते मिस करो चमरमा. ये मर गुल फिरानी चकोवा, तो ते मिस करो चमरमा. तो माघ मासर गुरुवार दिन मूला नक्षत्र रे हाय गो राधा पुष्पवती हेतिले हेइथिलो बोली कर तांको लक्ष्मीवंती बोली कर राधा को कहा जाय हां हां बुझी पारछ ए बहु तमे गुरुवार दिन रजवती हेला तमे होछ लक्ष्मीवंती हेले रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करी 7टा बार छे अरे बेगन बेर नहीं कहबार गो बार कहू छे कहला जी ई 7टा बार रे केन बार दिन रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ केन बार दिन रजवती हेले कहीं पुण्य मिलसी से कथा टिके कह सातटा बार कथा हां हां अच्छा तुम्हें किन बार दिन है रविवार दिन गो ए माती रविवार दिन बेले मुई मंगलवार दिन हेनी मातु भी रजवती हेले गो जन्म हेनी को कर्मर कथा कहू छे रे गार सातटा बार मुई सिना गुरुवार दिन रजवती हेली बोली कर मते लक्ष्मीवंती कहसन हां नारी जाति सातटा बार हेले किनटा अशुभ किनटा शुभ सेटा तो हाय गो ई तोर ननी जागो भेबो पुत्रा होबो एबे गणेश्वर सर पहुंचना पाउछन ना रविवार हेले रजवती हाय हाय रविवार हेले रजवती हो रानी
অল্প আয়ুষ তার পতি হো ননি রবিবার হেলে রজবতী সোমবার রজত সজার পতি ভক্তা সুখে করে ঘর পরকু করে সে আদর মঙ্গলরে রজত সজার কখন খেতে লাগে দেখুন অসতি পণ রহে তার সুবর্ণ কর ভাঙে রবিবার গলা রবিবারে হেলে রজবতী হয় গো অল্প আয়ুষ তার পতি পতি সোমবারে রজ দোষ জান হ্যাঁ হ্যাঁ পরকু করে সে আদর হয় গো মঙ্গলরে রজ দোষ যার যার অসতি পণ রহে তার তিনটা বার কথা বুঝে গেছে জাহাজে আসলা বুধবার বুধবার আগ বুধবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী বুধবারে যেউ নারী রজ দোষ যার নানা সুখ ভোগ করে শোণ সুজ্ঞানর গুরুবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী সে নারী তৈরণী অটে লক্ষ্মীবতী বুধবারে রজ দোষ যার হ্যাঁ নানা সুখ ভোগ করি বলে তার বুধবার দিনে হিচু বেলে মহাজন ঘরে নেবে দেখতে গাড়ি মোটর দিবা তোর ঘরবালা বি হাই হ্যান্ডসম পুরা পুরা 5 ফুট 5 ইঞ্চ পুরা ভাল গুরুবারে হেলে রজবতী সে নারী অটে লক্ষ্মীবতী লক্ষ্মীবন্তী তারপরে আসিগলা শুক্রবার আগ শুক্রবারে যেউ নারী রজ দোষ যার হয় হয় শুক্রবারে যেউ নারী রজবতী সে নারী অটই ননি অটে পুত্রবতী শনিবারে যেউ নারী রজ দোষ যার বন্ধ্যাপণ রহি ଥାଏ শুণ সুজ্ঞানর হ্যাঁ তো এন্তা করি করে সাতটা বার কথা আমি তোমাকে বুঝে করে कहला गो ই সাতটা বার ভিতরু हाँ আমার নারী জাতি পাই তিনটা বার হেলা টিকে অশুভ किन किनटा ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛେ ଗୋ রবিবার ରବିବାର মঙ্গলবার हाँ ମଙ୍ଗଳବାର শনিবার शनिवार তুমি কিন বার দিন रविवार दिन যে
যে মন কাজে দুঃখ করিছ এ মাহাতি লাগি নেই খাবার নাম রবার দিন হ্যাঁ নিজে রবিবার দিনে হেলে তার পতির আয়ুষ্য কম হি যাসি বলছ যে নাই রে ভকুয়ান খালি এটা বার র কথা সিনা আমি কহি দেইছে তুমকু অশুভ বার টিকে বলি করি হয় গো যদি অশুভ বার হেইଥିଲେ বি হ্যাঁ মধ্যে ঠিক সময় হ্যাঁ ঠিক নক্ষত্র হয়। ঠিক লগ্ন হ্যাঁ। ঠিক তিথি হয়। ঠিক রাশি জানি যদি নারী জাতি পুষ্পবতী হেবে হেবে ফির সে দোষ মানে কটি যায় সতে গো এ নেই কটলে বি তোরটা মুই কাটি দেবি তুই বাবা নাই যে কাটবো কাটি তো দেমি গো 2 লাখ 1.5 লাখ যাহা খরচা হোক ଏହି ପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ହେ ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ସେ ପ୍ରମାଣ ନାନୀ ନାନୀ हाँ ଇହାଦେ ତୁମର ଦାଦା ଆସିବାର ସମୟ ହେଲାନ ହେଲାନ ଯୋଉ ଘରକେ ଯିମା ଚାଲ ଆମର ଦାଦା ଗୋଟେ ଚିଠି ପତ୍ରଟେ ଦେଇଛନ୍ ଦେଖିଦେମା କାଣା କହିଦିଅ ବେଲେ କାଁ କହୁଛ ତ আসলে ଚାରି ପଦିଆ हाँ পদিয়া ଚାରି ପଦିଆ ଉପରେ ନିପଦିଆ ନେଲା 2 ପଦିଆ 1 ପଦିଆ 2 ଏକ କଥା क्या পদিয়া যে মুই নেই বুঝবার তাল কইছ কেন 4 পদিଆ 2 পদিଆ লিখিছে গো क्या পদিয়া কি পদিয়া যে আমি নেই জানু মা 4 পদিଆ ଉପରେ ନିପଦିଆ ନେଲା 2 ପଦିଆ দুই পদিয়া দুই পদিয়া নেলা 4 পদিয়া বলে ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣୁ ଏନ୍ତା କଥା କହ ଯେନ୍ଟା କହିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁରାଣର କଥା ପଚରାବ କେନ୍ଟା ନିପଦିଆ 4 ପଦିଆ 2 ପଦିଆ ଆମେ ହେଟା କେନ୍ତା କରି ଜାଣି ପାରୁନୁ আগে জিন্নে কইলো কে সত্য যুগনে চারি পাদ ধর্ম থিলা 4 পদিয়া হেলা উপরে হেলা 3 পদিয়া ত্রেতয়া যুগরে 3 পাদ ধর্ম হেলা 3 পদিয়া হেলা দ্বাপর যুগরে 2 পাদ ধর্ম থিলা 2 পদিয়া হেলা কলি যুগ 1 পাদ ধর্ম 1 পদিয়া হেলা এটা তো সে আজ্ঞা লিখি ଓହୋ ହେ ତ ଆସିଲା ବେଲୁ ଏଖା ମୁଇଁ କହିଛେ ହଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେବା ସେବା। କଳି ଯୁଗରେ ନାମ নাম ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ ଶହ ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ হয় গো ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ 21 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ହଁ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 4 ପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲା হয় গো ସେଟା ହେଲା 4 ପଦିଆ হ্যাঁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ହଁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଣିଷ ମାନେ 14 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ଥିଲେ। ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର 3 ପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲା হ্যাঁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ হয় ଗো ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ 7 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ହେଲା 2 ପାଦ হয় ଗো କଲି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ 21 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ମଣିଷଙ୍କର ଆୟୁଷ 120 ବର୍ଷ ହଁ ଆଉ ଯାହାର ହସ୍ତରେ ସେ ନାପି ଦେବେ 3.5 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା କଲି ଯୁଗରେ 1 ପାଦ ଧର୍ମ হয় গো କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯଦି ବଢି ଯିବା ହଁ ମଣିଷଙ୍କର ଆୟୁଷ କମି ଯିବା কমি ଯିବା ମଣିଷ 12 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କେ କଲି ଯୁଗ ସରିଲା ସମୟରେ হয় ମଣିଷଙ୍କର ଆୟୁଷ 12 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା ହଁ ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ ଏଡେ ଏଡେ ହେଇଯିବେ ছোট ছোট গো ହଁ ଏଇଟା ମାଲିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି হ্যাঁ হ্যাঁ ମାଲିକାରେ ଯାହା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି ହଉଛି ମାଲିକାରେ ପଦେ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇହାଦେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ କଥା ଘଟି ସାରିଛି ହଁ କେନ୍ କଥାଟା কেন কথা ପଙ୍କରେ ଫୁଟିଥାଏ ପଦ୍ମ ପଙ୍କ ବେଲେ କାଦୁଅ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟବାର କଥା হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ମାଲିକାରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ସୁଖା ଜାଗାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟବା ତେବେ ଏଇ କଲି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟି ଘଟି ଆସିବା ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟବା କିନ୍ତୁ পশ্চিম দিগরে কি সূর্য উইব ইহাদে সুখা জায়গায় পদ্ম ফুটি সারলা না বেলে মালিকারে যাহা লেখিছেন তাহা অক্ষর অক্ষরে সত্য হ্যাঁ। চলো তোমার দাদা আসবার সময় হলা না ইহাদে ঘরকে যাবা চলো পদ্মফুল ই মোর মামু গো মামু